তোমরা সবাই কেমন আছো? তো আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো। তো আজকে একটা নতুন একটা ব্লগ নিয়ে এসে বললাম। তো আজকে আমি যাইতেছি গুয়াহাটি কামাখ্যা মন্দিরে যাইতেছি। তো অমাবস্যী মেলা, তো প্রতি বছর এই মাসে মানে অমাবস্যী মেলা হয়। তো আমার সাথে ভিডিওতে কন্টিনিউ থাকো, তো দেখতে পারবো অমাবস্যী মেলা তো কিরকম ভিড় হয়। আর অমাবস্যীর সময় মানে মন্দির বন্ধ থাকে। তো অমাবস্যী থেকে অনেক দূর দূর থেকে সাধু আসে, মন্দির আসে। তো তোমাদেরকে দেখাবো, তো আমার সাথে ভিডিওতে কন্টিনিউ থাকো, দেখতে পারবা অমাবস্যী। তো বন্ধুরা, আমাদের ট্রেন ঢুকেই গেলো কোকরাঝাড়ে। তো এখন আমরা ট্রেনের মধ্যে যাত্রা কিরকম করলা? ভালো একদম বেশ। এত ভিড়, বিরাট কষ্ট হয়েছে কিন্তু তাও মাকে দর্শন করতে এলাম। বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ তো কামাখ্যা স্টেশনে কত ভিড়। তো বহুত কষ্ট করে আইলাম মায়ের দর্শন করতে কামাখ্যা স্টেশনে। দেখতে পাচ্ছ তো কত ভিড়, চারিদিকে দেখে যাও কত ভিড়। তো বন্ধুরা দেখতেই পাচ্ছ তো, তো এদিক থেকে কামাখ্যা মন্দিরের মানে এই ডাইন সাইডে গেলে মানে মেন মন্দিরের গেট পাওয়া যাবে। তো দেখতেই পাচ্ছ ভিড়। তো আমরা কামাখ্যা মন্দিরের গেট পাইয়ে গেলাম। তো ওইদিকে অত ভিড় দেখতেছো, দেখো মানুষ জুতাগুলা কই রাখতেছে। এই যে উপরে উপরে সবাই জুতা টাঙিয়ে রাখতেছে, যাতে মন্দিরের ভিতরে মানে জুতা নেওয়া যায় না। তো এটার জন্য মানে জুতা সবাই সাইডে দেখতেই পাচ্ছ, সাইডে সবাই জুতা রাখতেছে। তো আমরা এদিক দিয়ে গেলে মানে কামাখ্যা মন্দিরের গেট পাই যাবো। তো বন্ধুরা দেখতেই পাচ্ছ, তো আমরা কামাখ্যা মন্দিরে এসে বললাম। তো আমরা কিছুক্ষণের মধ্যে মানে আরো মোটামুটি এখান থেকে 2 কিলোমিটার হাইটে যেতে লাগবো উপরে। তো আমাদের সাথে ভিডিওতে মানে কন্টিনিউ থাকো, দেখতে পারবা। আর ব্যাকগ্রাউন্ডে দেখতে পাচ্ছ মানে কামাখ্যা মন্দিরের ভিড়। তো পাকা দেখতে পাচ্ছ, পাকা মানে অনেক গরম, মানে পাকার মধ্যে থাকা যেতেছে না, অনেক গরম দিচ্ছে। তো ভিডিওতে কন্টিনিউ থাকো, দেখতে পাবো আমাদের। তো এখানে দেখছো কত ভিড় লাগছে এখানে, মানে মানে যাত্রীদেরকে মানে ফুটি দেওয়া হচ্ছে। তো ফুটি নিতেছে সবাই যাত্রীগুলা ফ্রিতে। তো আমাদের ডিসি ভাই তো এখন চশমা কিনবে। তো দেখতেই পাচ্ছ মানে চশমা ছাড়া মানে দেখতেই পাচ্ছ না বলে, মানে নতুন ব্রাইটনেস অনেক দিতে। তো এর জন্য মানে আমাদের ডিসি ভাই তো মানে সেবক ব্লগার, ওকে দেখতে পাচ্ছ না, ওইটার জন্য চশমা নিবে। তো কত দামে চশমা? 180 পার পিস না জোড়া? ও স্যার, পার পিস না জোড়া 180? তো বন্ধুরা দেখতেই পাচ্ছ কত ভিড়। তো এখানে ভক্তর কত আপ ডাউন চলছে, চারিদিকে ভিড়ই ভিড়, দেখতেই পাচ্ছ। জয় মা কামাখ্যা।
চেণ্ডেল ৰখাৰ ব্যৱস্থা নাই। আপোনালোকৰ জোতা চেণ্ডেলবোৰ সুৰক্ষিতকৈ ৰখাৰ বাবে পথৰ দাঁতিয়ে দাঁতিয়ে হৈছে। আপোনালোকৰ জোতা চেণ্ডেলসমূহ সেই কাউণ্টাৰসমূহত খুলি থৈ দেৱালী দৰ্শন কৰক। দেৱালী চৌহদৰ প্ৰৱেশ আৰু প্ৰস্থান পথ সুকীয়া সুকীয়া, সেয়েহে দেৱালী চৌহদলৈ তো বন্ধুরা দেখতেই পাচ্ছ যে এই যে এই সিঁড়িটা যে দেখতে পাচ্ছ এই রাস্তাটা, এটা মানে অসুরে বানাইছিল। এটা এই রাস্তাটা মানে এক রাইতে বানাইছিল, মানে সম্পূর্ণ বানাইতে পারে না এই রাস্তাটা, মানে আধা বানাইছে, আধা বানানোর পরে এক রাইতের মধ্যে আধা বানানো হয়েছে এই রাস্তাটা, পরে বাকিটা পাবলিকে বানাইছে। তো বন্ধুরা দেখে নেও যে পাহাড়ের উপর থেকে গুয়াহাটি শহরটা কত ছোট ছোট লাগে, কিন্তু নিচে কত বড় গুয়াহাটি শহরটা। আসো এতে কষ্ট করার পর মন্দিরে আসে বললাম এত ভিড়, এত লোক, এত গরম, ঝড় বৃষ্টি ধুলা, ধুলা ধুলা করতে গেল। কত সুন্দর অনেক কষ্ট করলাম, অনেক এত গরমের মধ্যে এখানে আসলাম, এটাই অনেক। এখানে আসলাম, খুবই মজা লাগছে। আপনারা ব্লগে থাকেন, মন্দির দর্শন করতে পারবেন। বাবা জয় মা কামাখ্যা, জয় মা কামাখ্যা। দিতে হয় এদিকে আসো না।
মন্দির না বন্ধ? মেইন মন্দির তো বন্ধ, হ্যাঁ, মেইন মন্দির বন্ধ। এটা না, এটা না। হ্যাঁ অন্যান্য জায়গা আন্দার হ্যাঁ? আন্দার যা কি করবে? ये कहीं न कहीं दाल में काला हिंदुओं के हैं, वहाँ के निवासियों को। देखो लंका का में आग लगाना तो कहीं न कहीं भेदी लंका है ना, कुछ हिंदुओं की कर्मचारियों का है। मोदी जी ने सबको पैसा दिया मकान हटाने का भी, दुकान हटाने का भी। पहले वो मंदिर में क्या था, पहले मंदिर ही था। बाबर ने, अकबर ने जितने भी मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाया, ये सब ऐसे ही किए। अब वो मंदिर बना तो इनको जलन पैदा हो रही है। तो हिंदू कहीं न कहीं यूपी का बिके हुए हैं, इनको धन चाहिए। जो धन का बिक गया वो किसी का भी नहीं रहा, तो इसलिए वो ऐसा धमकाते हैं और ये धमकाते रहेंगे जब तक यूपी के हिंदू नहीं सुधरेंगे, जब तक वो देश आजाद नहीं हो पाएगा। क्या मंदिर को तोड़ना, कोई कभी देखा है कोई हिंदू मस्जिद को तोड़ने का आदेश नहीं देता, लेकिन इस्लाम में नहीं लिखा किसी के धर्म को अधर्म करना। इस्लाम में नहीं है, चर्च में भी नहीं है, किसी भी धर्म में नहीं है। पर मुसलमानों के पीठ पीछे कुछ ऐसे मुसलमान हैं जो हिंदू
तोड़ते हैं। कुछ मुसलमान ऐसे हैं, बाकी के और मुसलमान ऐसे नहीं है जैसा होना चाहिए। बाइबल में लिखा है यीशु भगवान ने किसी धर्म जाति को नहीं माना है। उन्होंने कहा है ऊपर वाले को मानो, हम सबके साथ हैं। ये नहीं कहा कि तुम जाति बदलो। क्या आज के यीशु को विरोध करने वाले वो कहते हैं तुम हिंदू से ईसाई बनो। ये यीशु ने नहीं कहा, यीशु ने सबसे प्रेम कहा है, सबसे प्रेम करो, किसी का रिश्वत मत लो, किसी की चोरी मत करो, किसी को संकट में मत डालो, तुम ऊपर वाले पर विश्वास करो। यीशु ने ये बयान किया। उनका पैगंबर खुदा भी यही बोलते हैं, किसी को टोचर मत करो, किसी को जाति में मत बदलो। लेकिन ये लोग सिर्फ धन के लालच में, ये राक्षस है जो मुसलमान के आधा मुसलमान को आगे करके ऐसे करते हैं। पर सभी मुसलमान खराब नहीं है, सभी हिंदू खराब नहीं है, सभी ईसाई खराब नहीं है। कुछ हर जातियों में, हर धर्मों में कुछ है दुष्ट आत्मा, इसलिए मोदी जी वहां से नहीं हारे हैं, पर यूपी वाले अपनी नाक कटा दिए पैसे के कारण। क्या उनको तो यूपी में रोजगार मिल गया, हवाई अड्डा बन गया, अयोध्या बन गई, काशी बन गई, पब्लिक जाएगी। बिजनेस किसका होगा? यूपी वाले का। पब्लिक जाएगी तो बिजनेस किसका होगा? यूपी वाले। तो यूपी वाले अपनी नाक अपने से काटे हैं, मोदी का नाक नहीं कटा है। मोदी तो फिर भी प्रधानमंत्री रहा। वो चाहता था गुजरात को बहुत कुछ बना देता, लेकिन यूपी को आजाद कराने के लिए उन्होंने ये सब संघर्ष किया और पैसे खा खा के यूपी वाले ने मोदी को नहीं हराया, योगी को नहीं हराया। जैसे सुपनेखा ने अपनी नाक कटा दी लक्ष्मण से, यूपी वाले अखिलेश यादव से नाक कटवा लिया। क्या ऐसा তো আমরা এখন বাইরে যাবো এই রাস্তা দিয়া, দেখতে পাচ্ছ কত ভিড় রাস্তা দিয়া। সুরক্ষিত রাখার জন্য পথের পাশে কাউন্টার খোলা হয়েছে। আপনারা আপনাদের